Moji koraci do slobode su zahvalnost, jer borba prestaje kada nastupi zahvalnost i uvek smo zahvalni iz sebe na prilici koja nas je dovela u poziciju zahvalnog. Ja sam uvek zahvalna na kolinama kao u molitvi. Znanje, konstanta, talozi ljudskih osobina, motivacija, svest o resursima. Za slobodu vam još treba svoja šuma, jedan izvor, stare sorte, komad zemlje, dobar alat, vredne ruke, žuljevina istim i volja. Ovu planetu će spasiti znanje i sve ono što sam nabrojala i apstrahovanje vlastitih osobina. Ovo je voda, a voda pamti i naše telo pamti. Pazite kako govorite pred sobom. U današnjoj epizodi pokazat ću vam kako da nahranite biljke rižinom vodom. Sve oko vas je resurs, samo je bitno da ga prepoznajete. Rižina voda neće samo nahraniti naše biljke, nahranit će našu kožu, kosu i od nje u ovoj epizodi pravim pločice. To su one proteinske i ugljenohidratne pločice koje možete da nosite upravo nakon treninga ili ja ih nosim u baštu. Za ovaj recept vam je potrebna čaša riže, 3 čaše vode i sada idemo dalje na pripremu. Rižu potrebno dobro oprati, ja koristim organsku rižu i prvo ću rižu sasuti u šerpu, nakon toga 3 čaše vode i sve ovo će stajati poklopljeno sat vremena, nakon toga ćemo kuvati pola sata. Dakle, sada ovo ide sat vremena poklopljeno i spremamo se za dalju pripremu. Nakon sat vremena stajanja, riža je upila vodu, pala na dno, spremna je za kuvanje, kuvat ću je pola sata. Nakon toga ću je pokriti i stajat će pokrivena još sat vremena. Riža u sebi ima mnogo hranjivih sastojaka, u pitanju je selen, vitamini B grupe, uključujući kolin, niacin, tiamin, riboflavin, folnu kiselinu, vitamin E, askorbinska kiselina, neke aminokiseline. Ono što je važno kada je u pitanju biobaštovanstvo jeste da rižina voda koju ovim putem dobijam, evo već sada može da se procedi i koristi, ali ja želim da dobijem gustu smesu kako bih imala višestruku upotrebu rižine vode. Dakle, u biobaštovanstvu riža je izvor azota, kalijuma, fosfora, skroba. Sve su to fantastična hraniva za naše biljke. Sada idemo na kuvanje. Evo moja riža skuvana. Sada je potrebno da procedimo ovu rižu. Ja sam za tu priliku pripremala posudu i sito. Potrebno je istisnuti upravo ovu sluz. Dakle, to će se raditi sporo, kašikom. Nekada traje i 20 minuta dok se kompletna ova posuda procedi. I evo ispod, ja ću vam pokazati samo mali deo, izlazi ovako beličasta gusta tečnost koja će se još zgusnuti nakon toga što se ohladi, tako da je potrebno sada procediti svu ovu rižu, dobit ćemo suvu rižu, a sva ova tečnost treba da završi u ovoj čini ispod. Ja ću sada to da obavim bez snimanja, pošto mi je teško da radim i da snimam jednom rukom i nakon toga nastavljamo svoju recepturu. Ono što sam dobila nakon ceđenja riže jeste puna teglica rižine vode, u pitanju je gusta tečnost koja će se tek zgusnuti u frižideru i suvu rižu od koje ćemo sada da napravimo proteinske pločice. Dakle, ova tečnost bi trebala da bude upravo ovako gusta. To je ta rižina voda od koje ćemo dalje da pravimo maske i đubrivo za naše biljke.
Rižinu vodu kao đubrivo možemo da koristimo na sljedeći način. Potrebno je uzeti 350 ml vode i jednu kašiku ove guste rižine vode. Dobro pomešajte i dobit ćete tekuće đubrivo koje je bogato azotom, kalijumom i fosforom. To je vrlo važna hrana za male presade. Ja ću sada ovom tečnošću da zalijem rabarbaru koju sam pikirala pre neki dan. Zatim zaleću svoje kupusarice koje su pred pikiranje, skoro su nikle, i naravno višegodišnje saksijske biljke. Ovo je paprika koju je tek krenuo da opada list i upravo sve svoje saksijske biljke višegodišnje ću zaliti ovim tekućim đubrivom od riže. Ovo đubrivo, odnosno ova smesa, ovo će se stegnuti, ide u frižider. U frižideru može da stoji 10 dana, dakle 10 dana ovo možete da upotrebite. Upotreba njegova dalje u kozmetici je vrlo zanimljiva, s obzirom da se koristi kao maska za lice. Ovdje pričamo o peglanju bora. Iako je moj savjet da volite svoje bore, vrlo je važno da zamenite preparat za peglanje bora iz hemijske industrije preparatom iz vlastite proizvodnje. A također ovo je proteinska maska za kosu. To su poznati detalji, dakle ovo nisu nikakve inovacije. Na kanalu na YouTube možete naći priču o ovoj maski, ali ono što je ovdje zanimljivo jeste da ovu masku stavite na lice, stavite na kosu i usput i zalijete svoje biljke. Sada kada ste nahranili svoje biljke, potrebno je ovu rižinu vodu staviti poklopac na teglu i čitavu ovu teglu držati u frižideru, dakle može da stoji 10 dana. Ja ću upravo da stavim masku na lice, masku na kosu i da pripremim od ostataka riže pločice, proteinske pločice koje će biti fantastična hrana meni tokom rada u bašti. Dakle, sada ćemo praviti slatkiše. Nakon što sam procedila rižinu vodu, ostala je suva riža od koje ću sad napraviti hranljive pločice. Te hranljive pločice nosim uvijek sa sobom u baštu, možete da nosite sa sobom i na trening. Riža je bogata, kao što sam rekla, selen, vitamin B, ima i aminokiselina. Ovdje ćemo dodati još veliku kašiku meda i suvo voće. Voće možete staviti po izboru, ja sam izabrala smokve, kajsije i suvo grožđe, ali to nije sve. Ovdje će još doći čokolada i ukrasne čokoladne mrvice, odnosno ovdje ćemo napraviti prave veganske pločice, odnosno kolačiće koji imaju sve hranljive sastojke koji su potrebni za naporan rad. Evo, ja sam napravila svoj smešu, jako je ukusno, zaista možete suvo voće da kombinujete onako kako više volite. Dalje mi je potreban ovaj papir na koji sam postavila kalupove. Kalupovi mogu da budu različitih oblika, ali pre nego što upotrebite kalup, potrebno je da ga umočite u vodu. To je vrlo bitno kako bi se izvukao kalup kada napunite rižu. Sada ću da napunim prvi kalup, nadam se da ću to moći da uradim jednom rukom. Potrebno je da pritisnete. Dakle, jednom rukom to ide nešto sporije, ali ide. Evo, već se vidi sadržaj ove pločice. I kada se ovo stegne, ja ću samo ovaj kalup da izvučem, ali pre toga ću uliti čokoladu do samog vrha kalupa. Dakle, naredni sloj je topljena crna čokolada. Ukoliko ne želite da pravite oblike, neke specijalne oblike kao što sam ja u ovom slučaju uradila cvetovi i male zehe, to je vrlo spor posao.
ali na kraju dobijete dekorativne pločice. Možete da upotrebite plastične čaše tako što skinete 3 cm vrha ove čaše, na taj način dobijete kalup. Čaša je i dalje upotrebljiva za pikiranje. Ja ću dakle napraviti i oblike cvetova, ali i okrugle pločice. Evo, ja sam uspela da izvučem iz kalupova svoje proteinske pločice. Imamo različite oblike, oblik zeke, imamo male, velike i srednje cvetove, krugove. Malo pre sam vam pokazala kako sam i dobila krugove putem čaša. Ovi sada oblici idu na sušenje i nakon toga ćemo ih preliti čokoladom. Ono što je vrlo bitno, vidi se sastav u njima i tačno se vidi njihova hranjiva vrednost. Dakle, sušenje od sat vremena i nakon toga nastavljamo rad. Moje proteinske pločice su sada gotove i idu na sušenje. Evo, pogledajte kako ova rižina voda stoji u frižideru, tako je čvršća i uskoro ćemo dobiti pravu kremastu strukturu. A sada ću vam pokazati kako ćete napraviti još jedan preparat od rižine vode. U pitanju je sprej sa aminokiselinama. Nemojte da zaboravite da riža ima aminokiseline kao što su cistein, metionin i nešto malo lizina, a da se aminokiseline inače koriste za podizanje otpornosti imuniteta biljke, tako da ću vas ja sada naučiti kako da napravite sprej koji u sebi sadrži aminokiseline. Da biste napravili sprej, potrebna vam je ovako jedna bočica, dakle reciklirajte ono što imate u vlastitom domaćinstvu. Potrebno je da jednu kašiku ove rižine vode stavite u 500 ml vode, sve to dobro promešate i stavite u ovu bočicu. Nakon toga ćete folijarno tretirati biljke, kao što to sad ja radim, jer inače kupusarice vole da se fajtaju, dakle vole vlagu oko lista i folijarni tretman ovim aminokiselinama se može raditi jednom u 5 dana. Samo da vas podsjetim, aminokiseline podižu otpornost biljaka na stres. Dakle, biljke su prilagođene bolje na različite klimatske uslove, na različite promjene u toku svog uzgoja. Bolje je fotosinteza, biljke kontinuirano rastu, zatim utiče na polinaciju, odnosno utiče na formiranje plodova, biljke imaju više plodova i također nemojte da zaboravite da sve aminokiseline u sebi sadrže azot, samim tim ovo je i folijarno azotno đubrivo. Dakle, još jedan preparat, sprej sa aminokiselinama.